guys, so, yan, mag-Roblox tayo. Okay, wait lang natin. Wow, wow. Yan. Okay, no. Okay, I know. Saan tayo, guys? Ay, dito na lang tayo sa mochi. Yeah. So, go! Yan. So, mag-reading comments part 0 tayo. Alam niyo ba, 0? Kasi di kayo nagko-comment. Luga nyo. Ayaw nyo ba mag-comment? Comment po kayo. Comment and like lang. Short video ko lang naman.